पेन भूल करिपारे किंतु पेंसिल नुह कारण पेंसिल बंधु रबर थाए सेहीपरि जड़े सच्चा बंधु आपणकर सबु भूल को सुधारिबा को चेष्टा करे एवं आपणको भल मनीष करिबारे सहाय्य करिथाए। बहुत कष्ट नुहे अन्यर जीवन को बुझिबा। जेउ काठगड़ारे आमे अन्य को दोषी भाबी थाउ सेही काठगड़ारे निजे ठिया होई देखंतु। हृदय कौन श्मशान नुहे तथापि सबुदिन कौन ना कौन अनुभव एवं अनुभूति एथिरे जलिकी भस्म होता है। किछि मनीष उच्च शिक्षार अधिकारी होइथांती किंतु निजे अन्य को देउथिबा उपदेश को निजे मानंतिनी। सेमानंकर शिक्षार कौनसी महत्व न थाए। शब्द एक अमूल्य वाक्यर शब्द होता है ताकू निजर विचार शक्ति द्वारा विवेकर मापकाठी ठीक से मापी जुकी अन्य पाखरे परसिबाको उचित। जीवन रास्तार किछि एपरि चल कि अन्य माने तुमर पाद चिन्ह को अनुसरण करि चलिबे। जीवन रे शांति जाउतिले अन्य को दोष न देई निज को बदलाई दियंतु कारण बाटरे कार्पेट बिछेबा अपेक्षा निजे चप्पल पिंधिबा अधिक भल होइथाए। चेष्टा परिणाम मिलिबा पर्यंत कारण दुनिया केवल परिणाम को सलाम करे तुमे करिथिबा चेष्टा को नुहा नथिला। खबर दिने प्रथमे छपा जाउतिला परे बिक्री हेउतिला एबे प्रथमे खबर बिक्री होई जाउची परे छपा जाउची। कौनसी जिनिस देखिबा तर्जमा करिबा भूल। जेपरि लोक कहती कला रंग अशुभ होता है किंतु पिला दिनर कला सिलट मनीष को बड़ करिबारे प्रथम भूमिका नहीं थाए। जहा उपरे कर्तव्य एवं दायित्वर बोझ थाए तांको पाखरे अभिमान करिबा किंबा गर्व की अहंकार करिबा कहा विषय रे चर्चा करिबा किंबा निजर मोहन पणिया देखैबा पई समय न थाए। जीवन रे जेते उत्ताप बढ़ू केबे आपण सेथिरे जळिबा को चेष्टा करंतुनी। निजको समुद्र भली करि दियंतु। जेते तापमात्रा बढ़िले भी केबे समुद्र सुखी न थाए। तुमे से कष्ट को बुझी परिबनी जेउ कष्ट दिने मु पाइथिली। जदि केबे तुमे कांदिला बेले निजर पर समस्त हसुथिबे तुम लुहर समस्त मजा नेउथिबे। सफल मनीषों पाखरे एही दुईटी जिनिस प्रायतः देखा जाए गोटे साइलेंस अन्यटी स्माइल। आपण केते थर हारिचंती एसबुर किछि मूल्य नहीं कारण आपण केते जितिबा पई जन्म नै नाती। जिए निजको हिसाब रे खर्च करि पारे दुनिया तांको गूगली रे सर्च करूची। जल निज रास्ता निजे बनाए बास लक्ष्य स्थल निश्चित हेबा दरकार नहेले जीवन रे शेष पर्यंत केवल पश्चाताप पाउंस बंचिब। मु एहा करि पारिलिनी ताहा करितिले भल होइथांता एमिति भाबिबा छडा किछि न थाए। जीवन रे यात्रा को जदि ठीक से मानिब सी खुशी देव नहले समस्या बाहाना हो जीवन दुस्साहस हो। जदि जीवन रे प्रकृत रे किछि पाइबा को चाहुच तेबे निज कर्म उपरे भरोसा रख भाग्य उपरे नुहे कारण तुम जीवन तुम हाथ रे अछि एवं तुम उपरे निर्भर करे तुमे सेही हाथ रे कर्म करिवो ना जीवन को जूल करिदेब। जदि जीवन रे प्रकृत भल पाइबा पई चाहुच तेबे निजे प्रथमे अन्य को भल पाइबा देई सिख। सड़क जेते उच्च हेब किंतु निज कर्तव्य ठारू उच्च नुह। प्रकृत रे हृदय रु भल पाउथिबा मनीष फोन कॉल काटिला बेले प्रायतः एही कथा कहि थाए निजर केयर नेब एवं केबे व्यस्त हेबनी। मु सब बेले तुम सह अछि आ तुमको ही भल पाउची। मैदान रु हारिथिबा व्यक्ति निज साहस बल रे आउ थरे जीति पारिबो हेले मन रु हारि जाइथिबा व्यक्ति जीतिबा बाजी भी हारि जाई थाए। उपहास अन्य लोकों द्वारा नुहे आमे निजे निजको करिथाउ अन्य लोकों को निज दुख दुर्बलता जणाइबा पई। जीवन रे गोटिए नियम रखिथिबो जे तुमको सम्मान न देउची तुमे तांको अणदेखा करिबा सिख। सतरे निजर सी केबे दूर को जीव नाही आउ जिए दूरे जाए से केबे निजर ही नथिला। जदि परिश्रम तुमर अभ्यास हो जाए तेबे सफलता तुमे निश्चय भाग्य हो जिवो। काहाको भगवान निजे निर्णय करिथांती काहाको अनुसरण कले तुमे तांको भली होई परिबो हेले इतिहास रे ना रखिथिबा समस्ते केवल निज भली ही थिले। समस्या और कष्ट आपण को शक्तिशाली करे डर आपण को साहसी करे क्रोध आपण को दुर्बल करे आउ धोखा आपण को अन्य को चिन्हिबारे कौशल प्रदान करे। केवल देखिबार दृष्टिकोण बदलांतु आपण को जीवन भी बदली जिवो। प्राय समस्ते मोर भल व्यवहार करिसेंती आ मु बोका समस्त को निजर भाबी नेली। जीवन एमिति रंगमंचटीए सभ्य तो कलाकार अभिनय सबु सरीगला परे मंच हुए अंधकार। भल पाइबार अच्छी नियारा काहाकू गढ़ी के सुना कर दिए तो आउ काहाकू भांगी चूना कर दिए।
ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଇଠି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ମନ ଥିବା ଦରକାର। କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଲୋକ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଦରକାର। ମୁସ୍କିଲ ସମୟରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲୋକ କେତେ ବି ନିଜର ହୁଅନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଜାରେ ଚାହିଁବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜଣେ ଲିଭାଇବା ବାଲା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସମୟଠୁ ଅଧିକ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଇଜ୍ଜତ କରେ ଯିଏ ତୁମକୁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଖୁସି ଚାହୁଁଛ ତ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖ, କାରଣ ଖୁସିକୁ କଳହ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଯେଉଁଠି ଅଭିମାନର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ସେଠାରେ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ କଥା ହୋଇଥାଏ। କେହି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗେ ତେବେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦିଏ ଭରସା ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯେତେ ରାଗ ରୁଷା ଅଳି ଅଦଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନପାରିବ। ହୁସିଆର ହେବା ଭଲ କଥା, ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବା ବୋକାମି ହୋଇଥାଏ। କେହି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦିଏ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇନଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାରୀର କୌଣସି ଘର ନଥାଏ, ହେଲେ ସତ କଥା ହେଲା ନାରୀ ବିନା କୌଣସି ଘର ନଥାଏ। ଘର ବଦଳି ଯାଉ ବା ସମୟ ବଦଳି ଯାଉ କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେବେ କେହି ନିଜର ଲୋକ ବଦଳିଯାଏ। ଜୀବନର ସେ ସମ୍ପର୍କ ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତୁମ ପଛରେ ବି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ତୁଳା ବ୍ୟାଗ୍ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଦେଖିବ ତ ବହୁତ ଭାରି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଉଠେଇବ ତ ବହୁତ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ବହୁରୂପୀ ପରିବେଶ ଦେଖି ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ, ହେଲେ ମଣିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁବିଧା ଦେଖି ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ। ଗୁଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ମଣିଷକୁ ଚାଲିବା ଶିଖାଇ ଦିଏ, ଆଉ ମନରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ନାରୀ ସେ ପୁରୁଷକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥାଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଓ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବାର ହିଁ ଅଛି, ତେବେ ହସି ହସି ଜୀବନ ବିତାଇବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି? ଏମିତି କେହି ଜଣେ ମିଳୁ ଯିଏ ମିଳିଗଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଖୁସି ମିଳିଯାଉ। ଇଏ ସେଇ ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଁ ସଫା ହୃଦୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକେ। କେବେ ବି କାହାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାସ୍ କରି କୌଣସି ମଣିଷର। ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ ହେବା ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡରୁ ନୁହେଁ। ମୋ ବିଷୟରେ ଦୁନିଆ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ମୋର ଅଧିକ ଦୋଷ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ବାହାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଥାନ୍ତି, କିଏ ସହିଯାଏ ତ କିଏ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କାହା ପାଇଁ ବୋଝ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ତା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବା ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିଛି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ। କଣ୍ଟାର ପଥରେ ବି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କୁସୁମିତ କରିବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ବି ପାଇଗଲି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କୂଳରେ। ଜୀବନ କେବେ ଛୋଟ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ମଣିଷ ଏଠି ଡେରିରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସେହି ପୁଅ ପ୍ରେମରେ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ ଯିଏ କାହାଠାରୁ ଥରେ ଧୋକା ପାଇ ଜାଣିଛି କି ଧୋକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ। ସେହି ପୁଅ କେବେ ବି ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯିଏ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ତୁମ ଅଭିମାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠାରେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା, ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅର୍ଥ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଶିଖିଛ। ଯାହା ସହ ଆପଣ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାହାନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସହ ରହିବା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ହଜାରେ ବାହାନା ମିଳିଯିବ। କାହାକୁ ଏତେ ସମୟ ବି ଦିଅ ନାହିଁ କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଲତୁ ଭାବି ନେବ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଅଧିକ କହି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାନ୍ଦିଲେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ଭୁଲ। ବରଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ମଣିଷ ଶେଷରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜେ ନିୟମ କରି ନିଜେ ମାନିବ, ଆଜି କାମ ଆଜି କରିବ, ଦେଖିବ ସେହି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ରାଜ କରିବ। ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପର୍କ ବି ନିଆରା, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାର କାରଣ ଏହା କି ମୋତେ ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ। ଭିତରୁ ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦିଏ ସେହି ଲୁହ ଯାହା ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ନୀଳରେ ବହିଥାଏ। କେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇକି ଦେଖ ଯିଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମୟ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦିଏ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚିବା ବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ବି।
दर्शक बंधु भिडियोटी आज ये भिडियोटी केमिति लागला कमेंट करने जमा ही भूलें जदि आम भिडियोटी आपको पसंद आसी थाए ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ भलरे रुहतु समस्ते जय जगन्नाथ।